Assalamualaikum and a very good morning. Okay, our title for this project is DC to AC converter in solar inverter. The solar inverter is the application that using the DC AC converter. So, DC AC converter is mainly produced for the application which uses a wide DC input voltage level to let best photovoltaic power conversion with a random number of 2 until 10 series connected solar panel board from it. Each can carry 20 volt per 2.5 ampere peak power. So the cost of mounting this relatively low at initial stage. Therefore, photovoltaic power conversion may be applied in residential application. Thus, it also possibilities for additional extension in future according to power demand by connecting of additional solar panel in series. Okay, according to figure 1, a step-up DC chopper is used to boost the input. Okay, DC chopper is same as the DC boost. It's used to boost the input voltage at the power circuit of the DC AC converter. Solar inverter is a renewable energy application which using the photovoltaic panel by mounting it on the roof of the house or building and also use solar energy. The output of the solar panel is connected via DC AC converter to the mains in order to convert DC AC voltage, which can be used in home appliances that usually run on AC charge. Okay, our main objective of this project is to design a simple DC AC converter for the solar inverter application using the PSpice software. And another one is to implement the converter in the application stated, which is a solar inverter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Muhammad Afi bin Azim, metric number CN180039. So this my part. I will explain about the simulation. Our topic DC to AC converter for solar. So we can see this our diagram or schematic that we sketch using capture spice. So in this circuit, I have used uh, 120 for with DC supply. So have 4 diode and 4 transistor IRF 540 and we pause for input the transistor and parameter frequency and time setting. So we can see I put uh, 3 probe positive, negative voltage and current probe to read the waveform for the resisting load. So I try run this our setting for simulation. So in this setting runtime is 100 millisecond. So we can see the waveform output for our circuit. So for the green waveform, square waveform is for the input voltage, for the output voltage, and the red waveform is for current output for our resistance and inductance. So we can see AC output depends on the DC input by when the closing and opening the switch. So output voltage Vout can be positive or negative depend on which switch we close. So the switch is at the transistor for transistor. So when the M1 and M4 transistor is on, so
others two transistor will close. So it will create positive and negative square waveform. So for the uh, current waveform, this for resistive current waveform we can see. So the resisting load that current waveform follow the voltage waveform. So if the voltage waveform is positive, so the resistive current followed will become positive too. Okay. So while inductive load, the current waveform a little lag the voltage waveform by the angle. So we can see this is our resistive or resistant load for current. So this is our angle for inductor current load. It lag when the outputs become negative, so our current load will become negative too. So that's for my part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazmi bin Abdul Rahim. So di sini saya ingin bercerita tentang result dan analisis kumpulan kami. So di mana projek kami adalah projek solar inverter DC ke AC. So di sini kita dapat lihat circuit yang kita buat menggunakan apps OrCAD Capture Light dan PSpice software. So circuit kita ni adalah single phase square wave inverter dan kita dapati adalah DC source sebagai input current dan AC load iaitu output voltage current and waveform. So di sini kita menggunakan MOSFET IRF 540, V-pulse, ground, VS adalah 120 volt, induktor 20 mili, resistor 5 ohm dan frekuensi adalah 50 Hz. So di mana dekat sini kita menggunakan full bridge inverter yang menggunakan 4 switch M1, M2, M3 dan M4. Di mana switch ini ada pair dia, iaitu M1 pair dengan M4, M2 pair dengan M3. Di mana IRF 540 MOSFET ini adalah N-channel powered MOSFET, iaitu digunakan untuk switch operation itu dalam keadaan yang laju untuk amplification proses. Dan dua terminal load tersebut dia connect kepada middle point dekat bridge circuit tersebut. So ini adalah parameter setting yang kami guna. Parameter setting yang kami guna di dalam apps yang kami guna. So basically kita menggunakan parametric sweep dan transient graph, transient analysis type. So dekat sini kita dapati kami punya result analysis graf kami. So di sini yang hijau ini adalah graf hijau ini adalah input voltage, iaitu square shape graph. So yang merah ini pula adalah load current yang berbentuk sawtooth. So ini adalah result kami single phase square wave type. So di mana apabila output AC daripada DC input tertutup dan terbuka di dalam appropriate sequence. So Vout output voltage boleh menjadi positif VDC maupun negatif VDC apabila switch tertutup. So di dalam second leg switch menjadi delay sebanyak 180 degree daripada first leg, dan maksimum output voltage inverter adalah 2 kali ganda daripada half bridge inverter dalam circuit yang
DC yang sama input voltage. Dan VDC input voltage dia menunjukkan pada load apabila M1 dengan M4 transistor tertutup dalam pada masa yang sama, dan apabila M2 dan M3 transistor dan apabila M2 dan M3 transistor tertutup, voltage tersebut akan menjadi reverse, terbalik. Dan pada masa ini output voltage VO iaitu VDC, inductor current I out berkurang gradually dalam amplitude. So dekat sini sebagaimana yang kita tahu, kita menggunakan full bridge inverter yang convertkan DC kepada AC. Dan kita tahu juga inverter ni diklasifikasikan kepada dua, iaitu voltage source inverter, disingkatkan menjadi VSI. Voltage source inverter ini mempunyai limited atau kosong impedance pada inverter input terminals. Dan yang kedua adalah current source inverter, CSI. Current source inverter ni dia supply variable current daripada DC source yang mempunyai impedance yang tinggi. Dan current wave tidak menyebabkan tidak influence daripada load yang kita isi. So yang terakhir adalah fungsi komponen dalam circuit kami. Kami menggunakan MOSFET IRF540. Ia adalah transistor, dia adalah semiconductor device yang digunakan untuk switching semasa amplification electronic signal dalam electronic device. So yang kedua adalah V-Pulse. V-Pulse ni digunakan dalam transition simulation circuit apabila kita nak keluarkan square wave source. Dan yang ketiga adalah inductor. Inductor ni adalah passive electronic component yang berfungsi untuk menyimpan tenaga elektrik dalam form magnetic energy. Dan yang keempat adalah resistor. Resistor ni adalah kita berfungsi untuk mengurangkan current flow, adjust signal level dan untuk bahagikan voltage, juga untuk bias active element, berfungsi sebagai bias active element, dan untuk menyingkirkan transmission line. Dan yang kelima adalah VS, iaitu voltage source. Kita menggunakan bateri sebagai DC voltage. So yang terakhir sekali adalah diode. Diode ini berfungsi untuk allowkan electric current tersebut bergerak dalam keadaan satu arah apabila ada arah lain yang block current tersebut daripada bergerak. So di situ sahaja. Sekian, terima kasih.